पाखे काम सारे कहा गरम छी हाथड़ी पिटी केते लोक केते काम करते तो काम करबी सर मोर टंका दरकार अरे जब तो हाथ माती मागुथुलु मु दौथले तते नेलुनी आज तो हाथ माती मागुछु मु तो देबी कह केते दरकार कह सर मोर 10 लाख टंका दरकार पॉकेट फाटी जीव सारे हजार की 2000 नुह लक्ष की 2 लाख नुह एकाथरे 10 लाख ए तुलसी बैंक वाला भी 10 लाख टका देवा को उठेइबे लोके घर बाड़ी जमी बाड़ी सब बंधा रखी की सुनागणा बंधा रखी की 10 लाख टका एकाथरे पाउना की तू एकाथरे मागुछु 10 लाख एकरे केतना सुरो देले 10 लाख वो कोइ परिबु केतना 100 टका आले 10 लाख वो कोइ परिबु सर मोर 10 लाख टका निहाती दरकार मो भाई पाठ पढ़ी डाक्टर हो सेति पई मोर 10 लाख निहाती दरकार मो सार को बाटे 10 वर्ष ला चाकरी गली 10 लाख जाई मु देखिनी तू 10 मिनिट ला आछु कि नहीं एकाथरे मागुछु कोन ना 10 लाख सर मते एति की दया करू भाईर भविष्य कथा मु आपण को पाद तळे सारा जीवन दासी ही रहिबी मते 10 लाख टका दियंतु मु आपण को पाद तळे पडुची तभी तो 10 लाख टका दिए तू मते कोन दबु कोइनु किछि दबाबु जदि मो पाखरे सामर्थ्य थाना ताले मु काई कि आपण को हाथ जोड़ी आपण को पाद तळे पड़ी था अच्छी ना तो पाखरे जहा अछि 10 लाख टका नाही मो पाखरे कोन अछि बायना तो कुमारी तो सेटा मते दे दे माने कोन कहबा चाहंदी आपण जम्मा घूरवा अरे सार को कोइला का तू सार को बाई जा आना अरे तू मते बाहर होले बस फ्री हेई गई श्री कर रानी हेई रहिबू तो सम्मान बढिबो इज्जत बढिबो टंकार अभाव रहिबोनी 10 लाख मागुछु कोन जत्ते बेई खाबो तेजे हाथ में परिवार सब दायित्व मोर मते बाहले तो जीवन सारा का पगरे हाथ बांधिबाकू पड़िबनी तो पाए सिंदूर बदले तो परिवार रो भविष्य तो एमिति ऑफर तो जाउ जीवन रे केबे मिली गली तू जदी तो भाई बहन को मंगल चाहूछु ताले सार को बताए हो जीवन सारा हाथ बांधिले भी 10 लाख टका तो देई देले रे जेई पना तोसी को उन्होंने 2 जगह आउट किए नहीं भाभी कोइनु ए मोटाई हिला दे बेटिबा हां भाभी कोइनु मु आपण को बा होबा को रासी आखि मिसेई कह मु आपण को बा होबा को रासी तुलसी मु काली कोर्ट रे सब कागज पत्र काम सारी की तते अपेक्षा करथिबी तू आसी पहुंची सारे तू चालली सारे आधार कार्ड आनी तू ड्राइवर बाघर होई सारिला परे तू आबे स्वामी स्त्री हे दिवा किंतु ता पूर्व मोर केटे सत्य मजिस्ट्रेट को सामने विवाह दलिल रे साइन करबा पूर्व आपण को आउ गोटे दलिल रे साइन करबा को पड़ी आपण गोटे लिखिबे मो भाई दायित्व आपण नेबे मो भाई पाठ पढ़ी चाकरी कला पर्यंत तार सब दायित्व आपण कर मो भौणी प्रत्येक खर्च आपण तुलेबे एमिति की सेवा पर्यंत राजी
आज तो मो स्त्री छाला परे से मारे मो सळा छाड़ी से मान कथा मो बुझिबी तो आ के बुझिबो सेई लेखि कि दे बेबी सब कथा गुडा जते बेले आइज अनुसार होउची ए कथाटा से आइन काढुले हबो मु तो सब सत्य रे राजी एले मोस करछि काली कोर्ट रे दिन 11टा बेले आमर बाघर हेले बाघर होई सारिला परे स्त्री हिसाब रे मोर सब कथा रे तोके राजी होमा को बाध्य बिल्कुल होश रहुछि उसे बुढ़ा एमएलए को बाहाबो मो भाग्य जाह लेखा अछि सेया होबो ए बाहाखर मु केबे भी कराई देबेनी मो का बात से निष्पत्ति मोर तो बयस की तो पुटाई छु मो बस तेरा तू हिसाब रखिछु मोते बाहबा पे मोर सगर राजकुमार आसीबे ओ राजकुमार आसीबे मो राजकुमार देयसनी अरे भाई बा निज गोड़े निजे ठिया हवा पे तोर साहस नाही भौरी पे राजकुमार आनिबु ता बाहागर करिबु मु जाने सुनी तो केबे नरक उठले जाई पारिबिनी केबे मु को स्वर्ग अछि रे मो भाई मो पई स्वर्ग नरक सब समान तू हमारी खुशी में तो जीवन को नष्ट करी दबो तू दुखरे रहिले अनि भाई भौरी जीवन सारा कांदिबो केबे भी खुशी रे रहि पानी उठे ए अपा मु बरम मो पा अरे मो खुशी को देहरे जाउछि केबे को बाहबी कोटी कोटी टंकार मालिक आड़ी हेबी बड़ बगड़ा रहिबी बड़ बड़ गाड़ी रे बुलिबी तबे तबे सुना मोटा पिबी ए सब देखि तोर इच्छा होउछि तबे भाई बुढ़ी जाउछ मु एमती सारा जीवन तम मान भाई कोटी कोटी मो जीवनटा चाली जाउबो ए कथा तू मते कहूछु मते तोते कहूछि तोते अब्बा सेमिति कहली अब्बा तू भल जागरे बाहे भलरे रहिले आमे खुशी हबो मोर सब भल सेठी अछि आजी पछंद गठ बळी कट चलिछि तम मानकर भल मन्द बुझुछि भल मन्द करी खाइबा को दउछि तमे भाई बुढ़ी जाउछ मु बाहरी चली गला पर तम मानको आ किए चळैइबो आजी मो बापर कथा के बेतो नामी चिंता करिछ आ आजी कर मो बापर मु निजे ठीक करिछि तमे माने आकट करछ कोन पाई तू कोन भाबु तू किछि बुझि पारुने आलो ए अब्बा मो गोड़टा सिना छोटा हेले मो मनटा लुहे केवल आम पाई आमरी मंगल पाई तू तोते बिक्री करी दउछ तू पाओनु अब्बा आम भाई भौणी को खुशी पाई तू निजे बिक्री हेई जाउछ मु मो भौणी की बिक्री करी डाक्टर हेबे बरम ताठू तो बहुत भल हबो मु जदि मरी जिबे अरे मु पूरा तोरी पाई बंसी तुम जमा चिंता करो ना परंतु मते कथा दे आज पूजार दायित्व तोर चेष्टा करिबो से केमिति चाली पारिबो आ से कुळे न लागिबा पर्यंत तू तो बाहागर कथा चिंता भी करिबो तू भी वो कथा चिंता करना होगा मोर बाहागर हबार नहीं मु केबे भी से कथा चिंता करिनी मो संसार मो भाई
ଆଉ ମୋ ଅପା ବାସ୍ ଏତିକି। ମତେ କଥା ଦେ ଚନ୍ଦନ, ପୂଜାର ସବୁ କଥା ତୁ ବୁଝିବୁ। ତୁ ପାଠ ପଢି ଡାକ୍ତର ହବୁ, ଆଉ ତୋ ଛୋଟି ଭଉଣୀର ତୁ ବାହାଘର କରିବୁ। କଥା ଦେ ମତେ। ମୋ ବାହା ହେବି କି ନ ହେବି ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୂଜାର ବାହାଘର ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବିନି ଅପା, ଚିନ୍ତା ବି କରିବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୋର ଡାକ୍ତର ହବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ନା। ତୁ କେବଳ ପାଠ ପଢ, ଆଉ ସବୁ ଭୁଲିଯା, ସବୁ ଭୁଲିଯା। ତୁ କି ଭାଗ୍ୟରେ ଏ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ଅପା। ଯେବେଠୁ ତତେ ଦେଖିଛି ତୁ କେବେ ବି ତୋ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। ଏ ପରିବାର ପାଇଁ ଖଟି ଖଟି ତୋ ଅଧା ଜୀବନଟା ବିତେଇଗଲା। ଆଉ ଆଜି ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ତୁ ନିଜେ ଜାଣି ଶୁଣି ନିଆଁ ଘୋଡ଼େଇ ପଡ଼ିଲୁ। ଜାଣିଲ ପୂଜା, ନା ତୋ ହାତରେ କିଛି ଅଛି ନା ମୋ ହାତରେ କିଛି ଅଛି। କିଏ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେ କଥା କେବଳ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ରହିଗଲା ତାରି ହାତରେ ବନ୍ଧା। ସେଇ ଜଗା ଧରିଛି ଆମ ଜୀବନ ପଘା। ମଣିଷ आज ठारू सब दायित्व मोर तार जल्दी किछ असुविधा न हुए घरटा जाकर सब काम करूची मु जदी आको कथा बुझिबी त घर काम सब करिबो की अबे ये घर मालिकाणी मु केवल गोटे मालिकाणी की जानि नर्मदा मा से को दिलु मरारी से तो मालिकाणी न आज ठारू ये तो मालिकाणी आको कथा बुझे भाई आ गोटे चाकर ठीक कर दियो मु एत कथा बुझि पारिबी ए त कोन बड़ी बड़ी कथा वार्ता करछलो दरमा नउची जा ऑर्डर करबी से आ करबी हां करबी कोन सेमिति कहले घर छाड़ी मु चली जी जोडी काम करबी सेठी दरमा ने बापा तो मोडा बड़े देती आ हां हां ए दादा तुलसी की बेडरूम रख दे तुलसी वाला तो बेटी शीघ्र फैस हो जा दे जा आसो ए कौन कहला हां अरे अरे हां अच्छा तीन पर्यंत बेटी बेटी सब कैंसिल कर दो तीन दिन खड़े मो तुलसी की पाखर रही पर चली गई मारता भाई ना था कौन कहले तुलसी कहा टिपता दे हटे बाजी यानी कि आपण प्रथम तुलसी तो जा कोई दिना आऊ ताकू छाड़ी
এইଥିରୁ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲେ ଆପଣ ପୁରା ତ ବାଘ ଭଳିଆ ବଳ ପାଇଯିବେ, ପୁରା ଜବାନ ଟୋକା ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସିଛି ସାର୍। ଆଉ 2-3 ଦିନ ଆସିବ ନାହିଁ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବୁ କାହିଁ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି ହେଲା। ସେଦିନ ରାଘବ ଚିତ୍ତାଏ ଶୁଣ ମତେ, ତୁ ମତେ ଛୁଇଁଲେ ମତେ ରକ୍ତରେ ବି ଜାଗା ମିଳିବ। ତୁ ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷଣୀ, ତୁ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ, ତୁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଡାହାଣୀ। साइकिल जाऊे आसुले सब मुँह पूरा चकाचक
ଏ ଘର ଗାଡ଼ି ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରପର୍ଟି ସବୁ ମୋ କରୁଛି। ଭଉଣୀଟା ବାହା ହେଇନି ମତେ ନିଜେ ବାହା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଅନ୍ଧ ତ ହେଇଥିଲି ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ବଧିର ହେଇଗଲିନି କାହିଁକି? ତାର ସବୁ କୁକର୍ମକୁ ଦେଖି ଶୁଣି ମୁଁ ଦେହଟାକୁ ପଥର କରିଦେଇଥିଲି। ଆଜି ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଲୋକ କଣ କହିବେ? ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କଣ ଭାବିବେ? କି ଯଦି ମତେ କଣ କହିଦିଏ ମୁଁ ଲାଜର ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ଆରେ ଯିଏ ବାହା ହେଇଛି ତାକୁ ତ ଲାଜ ଲାଗୁନି, ଆମକୁ କାହିଁକି ଲାଜ ଲାଗିବ? ଆରେ ଭଗବାନ ସିନା ତା ମୁହଁରେ ଲାଜ ପାଣି ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ମତେ କହିବେ, ସମସ୍ତେ ମତେ ଦୋଷ ଦେବେ। ମୋ ମୁହଁକୁ ଛେପ ପକେଇବେ ଛେପ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁଣାଗାର ପୁଅର ବାପା ମୁଁ। ନିନ୍ଦା ଅପବାଦରେ ପୋତି ପକେଇବେ। ଠିକ ମତେ ଏମିତି ପୁଅର ବାପା ହବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ। ବଞ୍ଚିବିନିରେ ମା, ସବୁଠୁ ଭଲ ହବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମରଣ ଆସିବାଟା। ଖୁବ୍ ଭଲ ହବ। ମରିଗଲେ ତାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏମିତି କୋଉ ଝିଅଟା ଭାଇକି ବାହା ରାଜି ହେଇଗଲା। ସେ ଝିଅଟା ଅନ୍ଧ ନା କଣ? ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଝିଅଟା ବି ଗୋଟେ ଅଲାଜୁକି ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ସିଏ ଏ ବୟସରେ ଏଇଟାକୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷଣୀ, ଖାଲି ଅଲକ୍ଷଣୀ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ। ଏ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ପିଇଯିବ, ରକ୍ତ ପିଇଯିବ ଆମମାନଙ୍କର। କାହିଁ ସେ ବାପା? ତମେ ଠିକ ଅଛ ବାପା, ତମେ ଠିକ ଅଛ। ସେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଘରେ ରହିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। ସେ ଡାହାଣୀ ଘରେ ରହିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ଖାଇଯିବ। ବରଂ ଏ ଘରୁ ଯାଇ ମୁଁ କୋଉ ରାସ୍ତା କଣ ରହିବି, ସେ ଡାହାଣୀର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ଏବେ କେବେ ବି ରହିପାରିବିନି। ଆଜି ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ଚାଲିକୁ କିଛି ଭଲ ମତେ ବାବା ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବ, ମାରିଦେବ ଆମ ଠିକ ଅଛି। ସେଇଟା ମଧୁ ଆସିଲେ କଣ ହବ? ସିଏ ଯାହା କହେ ଠିକ କଥା କହେ। ଏ ଘରଟା ଘର ହେଇନାହିଁ, ନର୍କ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ନର୍କରେ ଯେମିତି ତେଲ କଡ଼େଇରେ ଛଡ଼ା ହୁଏ, ଏ ଘରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ଛଡ଼ା ହବା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଖାଲି କଲା, ତୁ ବି ଚାଲିଯା। ମତେ ତ ମରଣ ଡାକିଲାଣି, ମୁଁ ବି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ପରେ ଚାଲିଯିବି। ଯାହା ହବା କଥା ହେଇସାରିଲାନି, ଏତେ ରାଗିଲେ କଣ ହବ? ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ପାରିବିନି ମା, ମୁଁ ପାରିବିନି। ଦେହର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସିନା ମେଡିସିନ ଖାଇ ଭଲ କରିହବ, ହେଲେ ଆତ୍ମାର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କେମିତି ସହିହବ? ମୁଁ ମରିଯିବି ରେ ମା, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଭଗବାନ ମତେ ଅନ୍ଧ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିପାରିବିନି। ତାକୁ କହିଦେବୁ ତାଙ୍କ ଛାଇ ଯେମିତି ମୋ ଉପରେ ନ ପଡେ, ତାହେଲେ ମୋ କାୟା ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ଅପବିତ୍ର। ବାପା ମୁଁ ବାହା ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଘରଟା ସୁନସାନ ଲାଗୁଥିଲା, ଗାଁ ଗାଁ ଲାଗୁଥିଲା। ବାହା ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛି ବାପା। ଏଥର ଏଇ ଘର ପୁରା ଚମକିବ। କଣ କହିଲେ ଭାଇ? ଏ ଘରଟା ତୁମକୁ ସୁନସାନ ଲାଗୁଥିଲା? ଏ ଘରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ଘରଟା ତୁମକୁ ଘାଁ ଘାଁ ଲାଗୁଥିଲା? ବାହା ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଆମ କଥା ଚିନ୍ତା କଲନି? ମୁଁ ସେୟା ତମମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ହେଲେ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ନିହାତି ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଗଲି। ଏଥର ମୋ କଥା ତମମାନଙ୍କର କେହି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହିଁ। ତୁଳସୀ, ଆରେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଯିବ, ଆସ। ଇଏ ହଉଛି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସୋନି। ବାପା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଦେଖାଅ। ଆରେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ପ୍ରଣାମ କରୁନ। ନାଇଁ, କେବେ କହିପାରିବନି। ତାର ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ମତେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ମତେ ନର୍କରେ ବି ଜାଗା ମିଳିବନି। ଏ କେବଳ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଘରର ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଡାହାଣୀ। ସେ ଆମକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ, କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ।
ଏ